Panay, Walkei, Ministerio Misk y Gracia presentarin Kai Wakichita. Wasikiche kamachamu yaniyata himainay llawalek llachukashankiche uhtawan kuskallanata kashanche Timoteo ñawpaq kartamanta tatamitunche imakunatachus yachachiwasunche chayta yachakuspa misk'irichikunanchikpaq kallpachakunanchikpaq imachus ruwananchikta maychus kaqta ruwananchikpaq qayna tata Dios yachachiwarqanchik Timoteota imata ruwanayuqtachus churasqanta imapachus churasqa kasqanta mana qonqaspa ruwananta sumaqta ruwanan kasqa ruwananqa kasqa mana chaqanta yachachiqkunawan tinkupi sumaqta maqanakunan tinkupi sumaqta maqanakunan kasqa Jesusmanta creesqanmanta mana kuyurispa chanta tata Dios llamanta hapikuspa hinallataq sonqon mana huchachananpaq hina kawsanan kasqa. Kunan Timoteo ñawpaqqa kartamanta iskaykaq aqayaman yaykusunchik ukkaq chikllaymanta qanchis kaq chikllaykama qhawasunchik hari ñawpaqta tata Dios ninchikwan rimanarikusunchaychu chika munakuq chika kuyakuq tata Dios niyku nisqaykimanta yachakunaykupaq uhtawan ñawpaqaykipi kashayku yachachinawaykuta munayku wawayki hina purita tinaykupaq yuyayninpiña kaq runa hina kanaykupaq tukuy sonqo munayku allinta purispa qanta allinpi riqsisuyta runa masiykukuna kanmanta allinta rimanankupaq yanapawayku tukuy sonqo hap'ikuyta ahinata mañarikusuyku churiyki Jesucristo sutinpi ahina kachun. Tata Dios ninchik mañarikusqanchikta uyariwasqanchikta yachaspa simi nisqanta Timoteo ñawpaqqa kartata iskaykaqta aqamanta ukkaq chikllaymanta qanchis niw chiqllaykama qhawasunchisa kay ñawpaq qanchis chiklaykunapi iglesia Dioswan rimanarikuspa mañarikunata maypaq qhawanamanta rimasqa ari tukuy imamanta astawanqa Dioswan rimanarikuna kasqanta kunan wakin iglesiakunapi Dioswan rimanarikunapaq ch'isita pisi hamunku chari chayniyta munan creaqkunaqa Dioswan rimanarikunata ancha pisipaq qhawashasqankuta ahinaqa necesitanchik Diospa yachachisqanman kutirinata Dioswan rimanarikunata maypaq qhawanata Pablo nin tukuy runakunarayku Diosmanta mañapunanchikta ari ukkaq chiklaypi nin ñawirisunchik ñawpaqtaqa hermanokunaman kamachini Diosmanta mañakunankuta tukuy runakunapaq Diosman gracias taqospa nispa Dioswan rimanarikuspa mañakuyta atinchik noqanchik imatachus necesitasqanchikta michari imaraykuchus Dioswan rimanarikuq qayllaspaqa mana mañarikuqllapunichu qayllanchik payta yupaychayta munaspa payllata kasuyta munasqanchikta riqsichispa hinallataq Dioswan rimanarikuspa imaynatachus wawa tatanmanta mañarikun ahinata mañarikuq tukuy sonqo ni tumpata manchachikuspa qayllaykuyunchik hichari sonqonchikpi imatachus munasqanchikta mañarikunanchikpaq hinallataq Dioswan rimanarikuspa tukuy imata ruwapuwasqanchikmanta pachi niyta atinchik Diosqa tukuy imata ruwapuwanchik kawsanapi imachus munaqikun necesitakun nishani chayta qawanchik Dioswan rimanarikuspa pachi nispa tata Diosta mayta munakusqanchikta payllata kasuyta munasqanchikta payllapi atinikusqanchikta riqsichishanchik chayrayku Jesusta qhatiqkunaqa tatanchikwan rimanarikunata may hina sumaq kasqanta qhawananchik tiyan. Iskay kaq chiklaypi Pablo nin Efeso llaqtapi creaqkunaqa tukuy kuraq kamachiqkunapaq chanta kamachiqkunapaq Diosmanta mañapunankuta ahinata ninman karqa ichapis iglesiaqa Efeso llaqtapi kuraq kamachiqkunapaq Diosmanta mañapuyta qonqakunman kasqa iglesiapi kuraq kamachiqkuna yachananku kasqa kamachiqkuna allinpis kachunku amapis allintapis ruwachunku amapis Dios munasqanta paykunarayku paymanta mañapunata Pablo Timoteoman ñawpaq kartanpi apachisqa chay pachata Roma hatun suyupi ukmanchay millay kuraq kamachiq Nerón sutiyuq kamachishasqa Neronqa Jesusta qhatiqkunamanta may chikata wañuchichisqa qhatiykachasqa ima ahina mana sonqoyuq kamachiqpaq pitaq Diosmanta payrayku mañapuyta munanmanri
ichapis nipi kanmanchu. Ichapis wakin chay hina zuna wañunanta Dios manta mañakunkuman. Chayri wich'unankuta ichari. Chay tukuywanpis Pablo nin Dios manta mañapunata. Chanta Pablo nillanta imaraykuchus kuraj kamachaykunarayku Dios manta mañapunata. Allin kawsakuypi kawsananchikpa ama ima ch'aqwapi Diosta hatunta qhawaspa chegan kaqta ruwaspataq nispa. Tata Dios manta kamachaykunarayku mañananchik kasqa Tata Dios yuyayta yachayta qonanpaq allinta ruwanankupaq tatakuna hina tukuypa allinninta mask'anankupaq hari. Kamachaykuna allinta ruwaptinku mana ch'awakanchu allin kawsay tiyan chaytaqa yachallanchis ichari. Kinsa kaq chiklaypi Pablo Éfeso llaqtapi iglesiata k'amin tukuy runakunapaq Dios manta mañapunankuta. Tukuypaq nispa nishan mana uyanta qhawaspalla. Mana noqanchikman allin rikch'awanchik chaykunallapaqchu ni maymantachus kasqankuta qhawaspachu ni imachus kasqankuta qhawaspa Dios manta mañapunata. Imaraykuchus Diospaqqa tukuy runa riqlla kanku. Paypaqa mana kanchu yuraq ni yana hatun huch'uy qhapaq mana qhapaq. Paypa qhawayninpiqa tukuy riq kanchik. Imaraykutaq tukuy runakunarayku Dios manta mañapunanchik kasqarin. Pablo nin chaymin allin salvawaqninchik Diostataq kusichin nispa. Tukuy runakunarayku Dios manta mañapuktinchik imarayku tata Dios kusikunri. Pay munan tukuy runakuna qhisp'ichisa kanankuta chantachiqan kaqta riqsinankuta. Chayrayku Diosqa kusikun maypacha mañapunchik tukuy runapaq chaypacha. Tawa kaq chiklaypi nin payqa munan tukuy runakuna qhisp'ichisa kanankuta chayqa kaqtata riqsinankuta nispa. Diosqa tukuy runa qhisp'ichisa kananpaq imachus wanakarqa chayta ruwasqa. Churinta kachamusqa cruzpi wañuspa tukuy runa huchankurayku hasut'ita muchunanpaq. Runa qhisp'ichisa kananpaq ñawpaqta chiqan kaqta riqsinan kasqa Jesusta. Uniypi evangeliota uyariyta. Runaqa yachanan tiyan imaraykuchus Jesus payrayku wañusqanta. Imaraykuchus Jesus manta hap'ikuspalla qhisp'ichisqa kananta. Jesus manta mana hap'ikunman chay imachus paywan kanantapis yachanallantaq tiyan. Imaraykutaq runa chiqan kaqta riqsinan kasqari. Diosqa munan runaqa yachaspa chantapis sonqomanta ninanta Diosllata qhatikunanta. Diosqa runa qhisp'ichisa kananpaq wakichisqaña ari tukuymanta ruwasqaña. Chaywanpis qhisp'ichisa kanqanku nin pikunachus Jesusmanta hap'ikuqkunalla. Mana hap'ikuqkunaqa mana. Ahina sut'inta Dios tata niwanchis. Astawan imaraykuta tukuy runakunarayku Dios manta mañapuna kasqari. Pichqa kaq chiklaypi nin k'ata Dios tiyan. Hinallata Dioswan runakunatawan allin yachaypis k'atalla. Chayta Cristo Jesus runa nispa. K'ata Dios kasanrayku. Chayqa Diosqa k'ata. Paymanta hawa mana waq kanchu. K'ata Dios runata qhisp'ichinapaq imachus runakarqa. Chayta tukuyninta ruwasqa. Tukuy runakunaq Dios ninku kasqanrayku. Chayrayku tukuy runakunarayku Dios manta mañapuna kasqa. Hinallataq tukuy runakunarayku Dios manta mañapunanchik kasqa imaraykuchus runata Diostawan allin yachayqa uqlla kasqa. Cristo Jesus runa nin. Dios nin tukuy runa huchilisanrayku Dioswan mana allin kawsaypichu kasqankuta. Hucha runata Dios manta karunchasqanta. Ahinaqa allin yachayq kanan necesitakusqa. Allin yachayqa iskay mana allinpichu kaqkunaq chawpinkupi sayan. Chay chawpipi kashan iskay ninkuta rimanachispa allin yachinanpaq. Ari allin yachayqa tukuy imata ruwan. Allinpi kawsakunankuta munaspa. Jesucristo cruzpi wañuspa runata Dios manta imachus karunchasqa chay huchata chinkachisqa. Runata Diostawan allin kawsayman churaqkunaqa mana ashkachu kasqanku. Mana chay uqlla chayta Jesucristo kasqa. Cristo Jesus runa nispa niyta munan Jesucristoqa Diosta runata kasqanta. Wiñaypa kaq Dios runata.
Zunahina kasqa tukuy runaq sutinpi Diospa ñawpaqinpi rikhurinampaq, chanta cruzpi wañuyta atinampaq, imaraykuchus mana zunahina ukhuyuq kanman karqa chay, mana wañuyta atinmanchu karqa. Jesucristo mana wañunmanchu karqa chay, mana qhispichisqa kayta atisunmanchu kasqa. Imaraykuchus imachus ruwana karqa chay, qhispichisqa kanapaq imachus ruwana karqa chay, mana ruwasqachu kanman karqari chayrayku. Suqta kaq chiqllaypi astawan nin, imaraykuchus tukuy runakunarayku tata Diosmanta mañapunata. Nin, paymin kawsayninta haywaykorqa, chaywan tukuy runakunata qhispichinanpaq. Cristoqa maychus tiemponpi kawsayninta haywaykuspa sut'ita rikuchin Dios tukuy runakunata qhispichiyta munasqanta nispa. Dios nin tukuy runa qhispichisqa kananta munasqanta. Tukuy runa qhispichisqa kananta munasqanrayku, Jesucristo tukuy runarayku cruzpi wañuchisqa kananpaq haywaykukusqa. Tukuy runata huchamanta kacharichinanrayku cruzpi wañusqa. Unay wata runakuna kashaqtinku, pichari munaq wata runata kacharichiyta, chay runaq presionta pagaq kasqa. Chaymanta pachataq chay runaqa kacharichisqa kasqa, manañataq ni pi wata runamanta hap'ikuyta atisqachu. Ajinallatataq Jesus ruwasqa. Huchasapa runata, huchaq wata runa kanamanta kacharichinanpaq achka presiota pagasqa. Chay precio imataqri, chay preciotaq kawsaynin kasqa. Huchasapa runata kacharichinanpaq cruzpi wañuchisqa kananpaq haywaykukusqa. Jesus achka preciota pagasqa tukuy runakunarayku. Chay precio pagasqantaq maychus pagana kasqa, maychus pagana karqa chay kasqa. Niyta munan manaña astawan pagana kasqanta. Wajinamanta nisumanchu niyta munan manaña astawan paganapis imapis kanñachu. Hinaqa qhispichisqa kanaqa tukuy runapaqqa wakichisqaña kasqa. Chaywanpis kay sut'inchana sumaq kashan, chaywanpis qhispichisqa kanku pikunachus Jesuspa pagasqanmanta hap'ikuqkunalla, mana hap'ikuyta munaqkunari mana. Suqta kaq chiqllaypa tukukuyninpi nin, Cristoqa maychus tiemponpi kawsayninta haywaykuspa sut'ita rikuchin Dios tukuy runakunata qhispiciyta munasqanta nispa. Pablo ajinata nispa, imaniytataq munashaman karqari. Ichapis wakinkuna ninkuman karqa, sichus Dios tata munarqa tukuy runata qhispiciyta chayqa, imaraykutaq churinta astawan ñawpaqta mana kachamurqa churi nispa. Imaraykuchus maychika mana evangeliota uyarispa wañupunku nispa ninku. Ajinata watukuqkunaman Pablo kutichin, chaytaqa Dios yachan nispa. Pay mana pantayta atij yachayninpi qawarqa churin huchasapakunarayku cruzpi wañunan mayk'achus walej kasqanta. Ari? Hinallataq qhipanijllama evangelio willasqa kanan aswan walej kananta yachallarqataq. Imaraykuchus Diosqa munasqanta ruwaq Diosmin. Chantapis payqa qasillamanta qhispiciyta munaq Diosmin chayrayku. Galacia chaqakupi iglesiakunaman kartapi tawakaq, t'aqapi tawakaq chiqllaypi nin, chanta chayamunan p'unchay hunt'akuqtin Dios churinta kachamurqa warmimanta paqarinanpaq, leyta kasuspata kawsananpaq nispa. Kay uhtawan tinkuspa Diospa qillqamanta astawan yacharikusun sachaychu, chay kamakachun nispa sipuni.